ওয়েল সবাইকে অনেক অনেক ওয়েলকাম ইউনিভার্সাল সোল ট্যারোট একাডেমি অ্যান্ড রেকি হিলিং পেজে। সবাই জলদি জলদি করে জয়েন করো। সাডেনলি আমি চলে এসেছি বিকজ আমি সাডেনলি আসি लाइव में। ठीक है সবাই জলদি জলদি করে জয়েন করো। ঠিক আছে आप लोग जल्दी जल्दी से जॉइन कर जाइए यूनिवर्सल सोल टैरोट एकेडमी एंड रेकी हीलिंग पेज में। ठीक है, सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी, फुल नेम मेंशन करना है, प्लीज़ मेंशन करना है। ठीक है, अपने पार्टनर के नाम भी फुल मेंशन करना होगा और जितना हो सके लाइफ को शेयर करना होगा। ठीक है, जितना हो सके लाइफ को शेयर करना होगा। ওকে, চলো জলদি জলদি से জয়েন করে যাও। সর্বপ্রথমে ফুল নেম মেনশন করতে হবে। ঠিক আছে, প্লিজ মেনশন করতে হবে, লাইভটাকে শেয়ার করতে হবে। ঠিক আছে, फुल नेम मेंशन करना होगा, प्लेस मेंशन करना होगा, आप लोग कहाँ से बात कर रहे हैं। ठीक है, और लाइव को शेयर करना होगा। ठीक है, ডলি চৌধুরী, জেনারেল রিডিং বাংলাদেশ থেকে। ওকে, ডলি চৌধুরী। ওকে, डॉली चौधरी जनरल रीडिंग, डॉली चौधरी जनरल रीडिंग। ওকে, আমি এটা দেখতে পাচ্ছি ডলি, এখন এই মুহূর্তে জানি না তুমি সিঙ্গেল না কমিটেড, তবে তুমি যদি সিঙ্গেল হয়ে থাকো ডেফিনেটলি কোনো পার্টনার তোমার লাইফে আসছে এবং তোমার সোলমেট। ঠিক আছে, আর যদি তুমি কমিটেড হয়ে থাকো তাহলে বলবো যে সেই পার্টনারের সাথে হয়তো তোমার কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, কিছু লড়াই হয়তো হয়েছে এবং যার কারণে তুমি একটু ইরিটেটিং হয়ে গেছো। তুমি হয়তো ভাবছো যে এই রিলেশনশিপ থেকে বেরিয়ে গেলে বেটার হয়, এরকম কিছু থিঙ্কিং তুমি করছো। ঠিক আছে, আর ব্যাপারটা না এখনো হয়তো তুমি ডিসক্লোজ করোনি। ঠিক আছে, হতে পারে তোমার থেকে হয়তো কেউ কিছু হাইড করছে, হতে পারে তোমার পার্টনার, হতে পারে তুমি, মানে তোমাদের মধ্যে কিছু একটা লুকোচুরি খেলা চলছে, এটা আমি দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, তো এটা ওভারঅল দেখলাম। আর এটাও দেখতে পাচ্ছি যে ফিজিক্যালির দিক থেকে তুমি একটু খুব চিড়চিড়ে হয়ে যাচ্ছ, খুব রেগে যাচ্ছ সাডেনলি, হঠাৎ মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ করে তুমি ইরিটেট হয়ে যাচ্ছ, রেগে যাচ্ছ, এরকম টাইপের কিছু মানে মানে পুরোপুরি ডিপ্রেশন রিলেটেড কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি। বাট তুমি মুভ করার চেষ্টা করছো কোনো জিনিস থেকে, হতে পারে তুমি যেখানে চাকরি করছো, যদি করো সেখান থেকে তুমি মুভ করে অন্য জায়গায় যেতে চাইছো, মানে কিছু একটা মুভ করতে চাইছো তুমি। ঠিক আছে, কোনো রিলেশনশিপ থেকে হতে পারে, কাজের জায়গা থেকে হতে পারে, এরকম কিন্তু ওভারঅল দেখতে পেলাম। ঠিক আছে, চলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ। ওকে, প্লিজ মেনশন করতে হবে। হুম, তাহলে কেউ আসবে তোমার লাইফে। ঠিক আছে, তোমার লাইফে তোমার সোল পার্টনার আসবে, আর তুমি খুব চিড়চিড়ে হয়ে যাচ্ছ কোনো একটা কারণে, কিছু একটা রিজনের জন্য হতে পারে। ঠিক আছে, এটা তো লাইফ, তো পুরো ক্লারিফিকেশন করা সম্ভব না। ঠিক আছে, ওকে, চলো নেক্সট আমি বলছি অনুপ্রিয়া সিং গাইডেন্স ফর মি। অনুপ্রিয়া সিং এর গাইডেন্স, অনুপ্রিয়া সিং কলকাতা থেকে। ওকে, মেরে পাস অনুপ্রিয়া সিং गाइडेंस, गाइडेंस, अनुप्रिया सिंह गाइडेंस, अनुप्रिया सिंह गाइडेंस। ओके, অনুপ্রিয়া সিং গাইডেন্স এটাই তোমাকে বলছে, এত মন খারাপ করো না। ঠিক আছে, बहुत आप उदास हो, बहुत ही थोड़ी आपकी लाइफ में जो चीज़ आप करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो ना, आई थिंक वो आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, थोड़ी वेट कर जाओ, ज़्यादा नहीं,
मैं बोलूँगी 2 मंथ, ठीक है, 2 मंथ मैं बोल सकती हूँ। सो थोड़ी वेट करो, डेफिनेटली कुछ अच्छा वाला गुड न्यूज़, अच्छा कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। हो सकता है फिनेंशियली, हो सकता है फिनेंशियली में आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाओ। अगर आप जॉब करते हो तो उसमें आपका प्रमोशन हो सकता है, होने का चांसेस हाईली है, ठीक है। और आप अगर जॉब नहीं करते हो तो आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो। शायद आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मुझे कुछ करना है, अपना बिजनेस करना है, अपना खुद का कुछ करना होगा। तो वो रिलेटेड मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है, ज़्यादातर मतलब कैरियर कैरियर रिलेटेड ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। उसमें ज़्यादा फोकस करो, और जब अगर आप फोकस भी कर रहे हो ना तो उसमें ग्रो भी कर जाओगे, ठीक है। इतना टेंशन मत करो, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ रिस्क उठाना पड़ता है, ठीक है। एक कहावत है ना कि डर के आगे जीत है, सो जस्ट लाइक दैट, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड थैंक यू। ओके, চলো নেক্সট, মোনালিসা খামরুই কর্মকার, ক্যারিয়ারে নিউ কিছু কি আসছে, প্লিজ গাইড করো, ফ্রম মুম্বাই, ঠিক আছে। মোনালিসা খামরুই কর্মকার। হুম হুম, ক্যারিয়ারে নতুন কিছুই আসছে, ক্যারিয়ারে নতুন কিছু আসছে কাফি। প্রথমে বলে দিই, আমার মনে হচ্ছে না তুমি হয়তো ফিনান্সিয়ালি গ্রো চাইছো, ঠিক আছে। হতে পারে তোমার স্যালারি তোমাকে কম, মানে হয় না যে একটা এক্সপেকটেশন থাকে যে এটা ইনক্রিজ হলে ভালো হতো। তো প্রচুর মেহনত করছো, হয়তো সেইভাবে রিওয়ার্ড পাচ্ছ না, কিন্তু চান্সেস হাইলি আছে, এটাও বলে দিচ্ছি। আমি এটাও দেখতে পাচ্ছি যে তোমার যদি তুমি, আমার মনে হচ্ছে যে তোমার চাকরিতে না একটা তুমি ফরেন ট্যুর করতে পারো। আমি জানি না তুমি কি রিলেটেড জব করো, বাট তবে একটা কথা বলবো যে তোমার ফরেন কান্ট্রিতে যাওয়ার একটা হাইলি চান্সেস আছে উইদিন 2 ইয়ার্স এর মধ্যে, ঠিক আছে। ইভেন তোমার কিন্তু গ্রো হচ্ছে, ঠিক আছে। আমি এখানে এটা বলবো যে উইদিন 9 to 10 মান্থ, 9 to 10 মান্থের মধ্যে হতে পারে। ইভেন যদি আমি এটা 1 উইক ধরে চলি, তাহলে 1 মান্থের মধ্যেও কিন্তু গ্রো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু তোমার গ্রো হবে, 100% গ্রো হওয়ার চান্সেস রয়েছে। তুমি যেখানে রয়েছো সেই জায়গা থেকে যদি তুমি মনে করো যে সেই জায়গাতে তোমাকে হয়তো নতুন প্রজেক্ট পেলে, বা হতে পারে তোমাকে বলা হলো যে তোমাকে মুভ করতে হবে, তোমাকে আউট অফ ইন্ডিয়া যেতে হবে, তো এরকম রিলেটেড কিছু তোমার কাছে আসছে, এরকম রিলেটেড কিছু তোমার কাছে অপরচুনিটি আসছে। তা চাহে যদি এটা এই অফিস থেকে হোক বা আদার্স কোনো অফিস থেকে হোক, বাট কিছু একটা তোমার কাছে আসছে, এটা আমি তোমাকে বলবো আর তুমি আমাকে বলবে ডেফিনেট, ঠিক আছে। আর একটা কথা বলবো, এত টেনশন করার কিছু নেই, একটু শান্ত, একটু পেশেন্স থাকো। জানি যে মাঝে মাঝে ডিস্ট্র্যাক্ট হয়ে যায় অনেক রকম টেনশনের জন্য, বাট এই টেনশনটা তোমাকে নিজের থেকে রিলিজ করতে হবে, ঠিক আছে। তোমাকে মেডিটেশন করতে হবে ফার্স্টলি, ঘুম থেকে উঠে একদম শান্ত মনে, ঠিক আছে। আর পজিটিভ পজিটিভ অ্যাফার্মেশন দাও, তো ডেফিনেটলি কাজ করবে, ঠিক আছে। ভেরি ইজিলি, মানে আমি তো দেখতে পাচ্ছি যে তোমার ফরেন ট্যুর রয়েছে, জবের জায়গাতে গ্রো করছো, তুমি আরো গ্রো করবে, ঠিক আছে। একটু মেহনত করতে তো হচ্ছে, জানি ঠিক মতন হয়তো পাচ্ছ না, মানে স্যালারি যেটা আশা করেছিলে, বাট পাবে তুমি, ঠিক আছে। তুমি পাবে, 100% পাবে, আর আমাকে তুমি জানাবে অতি অবশ্যই, ঠিক আছে। আসছে, তাহলে বেটার কিছু হবে খুবই শিগগিরই, খুবই শিগগিরই, ঠিক আছে। ম্যানিফেস্টেশন করা শুরু করে দাও, ठीक है। भारतिका मिश्रा शुक्ला मैम, परिधि शुक्ला की एग्जाम कसी रही जी, एग्जाम कशी रही जी, कैसी रहेगी, ओके ओके, कैसी रहेगी। अपना प्लेस मेंशन कर दो दिया, ठीक है। सबको मैं यही बोल रही हूँ, प्लेस मेंशन कर दो, ठीक है।
प्लेस मेंशन कर दो, ठीक है, प्लेस मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, राजीव कुमार, ओके राजीव कुमार जेना, राजीव कुमार जाना आई थिंक। डेट ऑफ बर्थ ओके, टाइम ओके, बालेश्वर ओडिशा। आई अप्लाइड कैनेडा वर्क वीजा थ्रू ए कंसल्टेंसी, कैन आई गेट द वीजा एंड व्हेन आई विल गेट? ओके, राजीव कुमार जाना, देखते क्या आता है। राजीव कुमार जाना, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, वीज़ा से राजीव कुमार जाना जी को क्या वीज़ा मिल जाएगा और कब तक मिलेगा? यूनिवर्स जस्ट लेट मी नो, यूनिवर्स वीज़ा, कनाडा के लिए वीज़ा कब तक मिलेगा? पहले तो यही बोलना चाहूँगी कि थोड़े से शांत रहा करो, क्योंकि आपको लगता है, कभी कभी लगता है कि मैंने गलत इंसान के ऊपर ट्रस्ट तो नहीं कर दिया, गलत इंसान के ऊपर मैंने पैसा ज़्यादा खर्च तो नहीं कर दी। तो मन में ना काफ़ी आपका वो चल रहा है, ठीक है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, मुझे बताना टेक्स्ट करके। मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 मंथ लग, मतलब 7 to 8 मंथ लग जाएगा, ठीक है, 7 to 8 मंथ लग जाएगा वीज़ा आने में, अभी तो यही दिखा रहा है, ठीक है। आप तो बहुत उदास हो, बहुत ही उदास हो। देखिए, अगर आपको इस रिलेटेड में पूरी जानकारी चाहिए तो आप एक पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, क्योंकि मेरा पहले ही एक मतलब क्लाइंट था, उसका भी सेम था इश्यूज। तो उसका फाइनली मतलब वीज़ा एम्बेसी होते हैं ना, कनाडा की एम्बेसी में चला गया है, तो अच्छा उसका फीडबैक भी है। अगर अब हो सके तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, तो शायद हम आपके साथ अच्छे से बात कर सके इस विषय में, ठीक है, क्योंकि देखना पड़ेगा कि जो पर्सन जिनसे आपने काम करवाया है वो आपको चीट नहीं किया है कि नहीं, सही है या गलत है, एवरीथिंग मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए मैंने आपको बोला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट অনামিকা মজুমদার, কেমন আছো অনামিকা? বিশ্বপ্রিয় বিশ্বাসের কারেন্ট ফিলিংস কি আছে আমার জন্য, নর্থ 24 পরগনা। ওকে, অনামিকা মজুমদার, অনামিকা মজুমদার, ওকে, বিশ্বপ্রিয়, বিশ্বপ্রিয় বিশ্বাসের কি আছে কারেন্ট ফিলিংস, বিশ্বপ্রিয় বিশ্বাসের কি আছে কারেন্ট ফিলিংস, বিশ্বাসের কারেন্ট ফিলিংস কি আছে? কারেন্ট ফিলিংস দেখো, কারেন্ট ফিলিংস এটাই আছে যে তোমার সাথে কমিউনিকেট করতে চাইছে, ঠিক আছে, তোমার সাথে কমিউনিকেট করতে চাইছে, জানি না তোমার সাথে কথা বলো কি না, বাট এটা আমি দেখতে পাচ্ছি যে না, তোমাকে প্রচুর ভালোবাসে, নো ডাউট তোমাকে প্রচুর ভালোবাসে। আর কিছু একটা না, মানে কিছু জিনিস আছে যেটা তুমি ভালো করে বুঝবে। ও না, মানে এগোতে চাইছে বাট পিছিয়ে যাচ্ছে, এরকম একটা কিছু সিচুয়েশনস রয়েছে বিকজ অফ দ্য নাইট অফ ওয়ান্সের এনার্জি। ওকে, আর আমি এটাও দেখতে পাচ্ছি যে ইয়েস, আর খুবই একটু চিড়চিড়ে, একটুখানি একটু খিটপিট নেচার্স, আর তোমাকে প্রচুর ভালোবাসে, এখানে তো কোনো ডাউটই নেই, ঠিক আছে। আর একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে ওর ফ্যামিলিগত কোনো পার্সন রয়েছে, ভীষণ ডমিনেটিং করে ওকে, মানে ভীষণ ভাবে না ওকে, মানে একটা হয় না যে আমি যেটা বলবো সেটাই হবে, ঠিক এরকম টাইপের কিন্তু মানে সিচুয়েশনের মধ্যেও পড়ে গেছে বেচারা, মানে যার জন্য না আসতে চাইছে, কিছু করতে চাইছে, হঠাৎ করে ব্যাক করে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছো, মানে এরকমই একটা সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়েও যাচ্ছে। ওভারঅল কিন্তু তোমাকে ভালোবাসে এবং তোমার কথা সবসময় চিন্তা করে, ঠিক আছে। চলো, কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করছে, ও যে পারছে না, বললাম তো। ओके, चलो, वर्तिका मिश्रा शुक्ला, मैम परिधि शुक्ला की एग्जाम कैसी रहेगी जी मध्य प्रदेश? ओके, वर्तिका मिश्रा शुक्ला, বাইরে অনেক বৃষ্টি পড়ছে।
ओके, भर्ती का प्लेस में मेंशन करता हुआ, ठीक है। प्लेस मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, प्लेस मेंशन कर दीजिए प्लीज़। ओके, चलो। वर्तिका जी का, मैम परिधि शुक्ला, परिधि शुक्ला की एग्जाम, परिधि शुक्ला जी का एग्जाम, परिधि शुक्ला, परिधि शुक्ला जी का एग्जाम, परिधि शुक्ला जी का एग्जाम, शुक्ला जी का एग्जाम। और थोड़ी सी मुझे नाखुश दिखाई दे रही है, मतलब उसका रिजल्ट इतना भी कुछ खास नहीं होगा, ठीक है। मतलब ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन जिसकी उम्मीद आपने किए थे वो शायद आपको ना मिले, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मुझे नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। अब मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी का, मतलब हो सकता है कुछ लव रिलेशनशिप में शायद वो उसने पड़ा होगा। मुझे देखिए, एक कार्ड का बहुत सारे मीनिंग हो सकता है, ठीक है, मैं ऐसे ही लाइव में बता रही हूँ आपको। हो सकता है कि उसका मन थोड़ी सी मतलब भटक गया होगा किसी और जगह पे, ये भी हो सकता है। हो सकता है उसके पढ़ाई में मन ही नहीं है, ठीक है। मतलब आपको ना वो पूरी तरह से कोई भी बातें बताती भी नहीं है, ठीक है, बहुत बातें छुपाती है। अगर आप उसको उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो ना कि क्या हुआ, मुझे बताओ क्या चीज है, वो आपके आंखों में आंखें डालकर वो बात बता ही नहीं सकती। मतलब वो थोड़ी सी अवॉइड करके वो चली जाएगी किसी और बातों को टालकर। मतलब हो सकता है वो मुद्दे को अवॉइड करके किसी और बातें आपसे बोलने लग जाए। तो इस टाइप का मुझे थॉट दिखाई दे रही है उसकी। वो आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, आपसे कुछ, मतलब वो ऐसा मुझे उसका दिखाई दे रही है। उसका अभी का जो सिचुएशंस है ना, उस हिसाब से मुझे वो दिखाई दिया, ठीक है। লাইভটা শেয়ার করতে হবে, রুবি রয়, লাইভটা শেয়ার करते হবে। हिंदी प्लीज। मैं हिंदी में ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मैं बंगाली हूँ, ठीक है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। कारण मुझे बंगाली में बातें करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और कुछ नहीं, फिर भी मैं बोलती हूँ, ठीक है। चलिए, ओके, नन फैंसी राजकुमारी, ओके, फैंसी और सुमित यादव, फैंसी राजकुमारी, फैंसी राजकुमारी और सुमित यादव की रिलेशन कब तक ठीक होगी इन हिंदी, प्लीज प्लीज, गुवाहाटी असम, ठीक है, बता रही हूँ, हाँ वेट करो। ओके, ओके, फैंसी फैंसी राजकुमारी मैं ले रही हूँ, ठीक है, फैंसी राजकुमारी और सुमित यादव की रिलेशनशिप कब तक ठीक होगी। ओके, असम से बेबी है ये, बेबी। ओके, फैंसी और सुमित यादव की रिलेशन कब तक ठीक होंगी, यूनिवर्स मुझे प्लीज बताइए। कब तक ठीक होगी, कब तक ठीक हो जाए। मुझे तो दिखाई दे रही है ये ठीक होने में 4 मंथ लग जाएगा, 4 मंथ में ठीक हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही रियूनियन होने का चांसेस है। देखिए, 4 मंथ भी हो सकता है, 4 वीक भी हो सकता है, 4 डेज भी हो सकता है, ठीक है। आप जितना मैनिफेस्टेशन अच्छे से करोगे उतना ही काम करेगा, ठीक है। 100% ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
শর্টে কোশ্চেন লেখো, শর্টে লেখো প্লিজ, ঠিক আছে? অত আহ, একটু শর্টে লেখো। अच्छा, मनागेश कोरेगांवकर, ओके, महाराष्ट्र, ओके, 24 को मुंबई पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल है। अच्छा, 24 को पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल है। अ, कैसी होगी? हिंदी प्लीज, ओके। मनागेश कोरेगांवकर महाराष्ट्र से। मनागेश कोरेगांवकर महाराष्ट्र से। कैसी रहेगी? कैसी रहेगी? फिजिकल उतना खास नहीं रहेगी। देखिए, आपको पता चल गया ना, आप थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है? होने का भी चांसेस है, लेकिन थोड़ी सी आपको और भी डेडिकेशन के साथ और भी बहुत अच्छे से आपको करना होगा, ताकि आप पास हो जाए। लेकिन पास होने का भी चांसेस है, हाईली चांसेस है, ठीक है? तो आपको और मेहनत करना होगा, ठीक है? और मेहनत करो, जितना हो सके मेहनत करो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो हो जाएगा, होने का चांसेस तो है, ठीक है? होने का चांसेस तो है, ठीक है? সোমালি শাহ দিদি, আমারটা পড়ছোই না, নিউ নিউ যারা দিচ্ছে তাদেরটা নিচ্ছ। না বাবু, তুমি এত বড় লিখো না, আমি এটা এতটা কি করে পড়বো বলো? একটু ছোট করে লেখো, কি যেটা মানে মেন যেটা সেটা লেখো না। আহ, একটু শর্টে লেখো, তাহলে হয়তো আমি পড়তে পারবো। রুবি রয় লাইভটাকে শেয়ার করতে হবে। অঞ্জন কুমার ঘোষ লাইভটাকে শেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে? সঞ্জয় সঞ্জয় अमर जनरल रीडिंग न्यू दिल्ली। अच्छा, न्यू दिल्ली से संजय अमर जनरल रीडिंग। সঞ্জয় জেনারেল রিডিং। সঞ্জয় আমার জেনারেল রিডিং, নিউ দিল্লি। मुझे ऐसा लग रहा है डियर, आपको किसी और जगह से, या तो किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, या तो जॉब में, कहीं जगह से आपको बहुत ही चोट मिली है, ठीक है? बहुत ही चोट बहुत मिला है आपको। मुझे लगता है कि इनमें से आपको बाहर आने की बहुत ज़रूरत है फर्स्टली, ठीक है? इस ट्रॉमा से आपको बाहर आने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी काम में बहुत ही उस काम में या तो आपके रिलेशनशिप में बहुत ही इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसमें से आपको बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? शांत बने रहो, क्योंकि आप जैसे इंसान हो ना, बहुत अच्छे इंसान, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। देखिए, लाइफ में आप जो करोगे वैसे ही होगा, ठीक है? जिस तरीके से आप जा रहे हो, जिस तरीके से आप कर रहे हो, वो सही में ही आप जा रहे हो।
लेकिन थोड़ी ऐसी है ना कि आपकी मन की जो एक हमारे मन में सब मतलब हमारे मन में ना एक बचपना होती है, ठीक है? तो वो चीज़ आप ना मतलब मुझे दिखाई दे रही है ना कि वो उसका जो एक होता है ना कि मन की जो एक अच्छे वाला जो चीज़ है, वो आपने कहीं न कहीं से उसको ना एकदम से मैंने क्या बताओ एकदम दबा के रखा है। तो उसको आपको बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपके मन से उसको आपको दिल से आपके मन से उसको आपको बाहर निकलने की बहुत जरूरत है, ठीक है? मतलब इतना टेंशन में आप हो ना, तो उस टेंशन से आपको रिलीज होने की बहुत आवश्यकता है। उसके साथ साथ आप जिस तरीके से आप पहले थे उसी तरीके से ही आपको फिर से आपको रहना है, ठीक है? उसी तरीके से आपको रहना है, मतलब कन्वर्ट होना है, ठीक है? देखिए इतना लाइफ में अगर आप इतना टेंशन लेके बैठोगे तो बहुत ही दिक्कतें आएगा, ठीक है? तो मन की जो एक बच्चा है ना वो बाहर निकालना बहुत आवश्यकता है। पहले आप जैसे थे वैसे ही आप आ जाओ, ठीक है? इसी आपको ऐसे ही बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और इसीलिए ना काफ़ी दिक्कतें हो रही है आपकी फ़ाइनेंशियली में, आपकी जॉब में, आपकी जॉब की जगह में, अगर आप बिज़नेस करते हो बिज़नेस की जगह में, आपकी घर वाले रिलेशनशिप्स हर एक जगह पे बहुत दिक्कतें हो रही है, ठीक है? मतलब कुछ तो हुआ है आपके साथ शायद, जो आप इस ट्रॉमा से बाहर निकल नहीं पा रहे हो सकता है काम की प्रेशर हो सकता है बहुत ज़्यादा, जो आप ले नहीं पा रहे हो। मतलब अगर आप क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से चाहते हो ना तो आपको पर्सनल रीडिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइव है ना, तो मैं इतना शॉर्ट्स में बता रही हूँ। तो अगर आपको बहुत अच्छे से जानना है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, चलो। আহ সোমালি একটু শর্টে বলো, এত বড় লিখেছো আমি আহ, কি মানে নিউ জব পাবো? Yes হচ্ছে না। আমি তোমাকে একটা কথাই বলে দিচ্ছি, তুমি মেডিটেশন করা শুরু করো, ঠিক আছে? একদম স্ট্রিক্টলি বলছি, মেডিটেশন করা শুরু করো। আর যদি তুমি মনে করো যে মানে মানি রিলেটেড ব্রেসলেট নেবে সেটা নিতে পারো, তুমি ক্রিস্টালস ইউজ করতে পারো। আর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অনেক কিছু রিচুয়ালস আছে, কিছু স্পিরিচুয়াল আছে, কিছু হিলিং কোড থাকে, তো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়ে আউট আছে। তো সেগুলো তুমি করতে পারো, ঠিক আছে? তো সেগুলো নিতে গেলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে, ঠিক আছে? এটা তুমি জানো। কন্ট্যাক্ট করতে হবে, আমি তোমাকে সবটাই প্রোভাইড করে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে। देखिए सबसे पहले यही बोलना चाहूंगी कि फुल नेम तो मेंशन करना है ही, उसके साथ साथ प्लेस भी मेंशन करना होगा। जैसे कि मैं पहले से मतलब बोले जा रही हूँ आप लोगों को कि फुल नेम के साथ साथ प्लेस मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? প্লেস মেনশন করতে হবে ফুল নেমের সাথে, ঠিক আছে? ওকে। মায়ের শরীর খারাপ লেগেই আছে, ঠিক হচ্ছে না। উম, কেউ কি কিছু করেছে? কারণ তুমি তোমার মায়ের নামও কিন্তু মেনশন করোনি। বলছি তো মেনশন করতে হবে না, এটা কথা বলে একটুখানি শোনো, আমি ভালো করে বলছি তো। ওকে, আমি তো ভালো করে বলছি, তাই না? ওকে। অঞ্জন কুমার ঘোষ বলছে, অঞ্জন কুমার ঘোষ বাট ওকে। শিমুর আলী, গভর্নমেন্ট জব কবে হবে? গভর্নমেন্ট জব কবে হবে? ওকে। ওকে, অঞ্জন কুমার ঘোষ।
অনেক ফার্স্টে বলে দিই, প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে, প্রচুর স্ট্রাগল করতে হবে, প্রচুর মেহনত করতে হবে, ঠিক আছে? আমি এখানে বলে দিলাম হয়ে গেল মানে হয়ে গেল, সেটা কিন্তু নয়। আগে থেকে বলছি, এর জন্য প্রচুর মেহনত করতে হবে। এটা তো জাস্ট একটা সাপোর্টিভ একটা কিছু তোমায় বলছি। তো তার জন্য যেটা করতে পারো, ঘুম থেকে উঠে ব্রহ্ম মুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে মেডিটেশন করতে পারো। জব রিলেটেড অ্যাফার্মেশনস আছে, যদি মনে করো যে আমাকে পার্সোনাল রিডিং করাবে, মানে আমার থেকে নিতে চাও, তাহলে ডেফিনেটলি নিতে পারো। কিছু সুইচ ওয়ার্ড, কিছু রেমেডিস, এগুলোতে কিন্তু খুব ভালো কাজ হয়। আমার কিন্তু ক্লায়েন্ট রিভিউ রয়েছে, ঠিক আছে? আমার প্রচুর ক্লায়েন্ট রিভিউ কিন্তু রয়েছে। তো সেগুলো তুমি ইউজ করতে পারো। কিন্তু যদি তুমি প্রচুর মেহনত করো আর তার পাশাপাশি যদি তুমি এগুলোও করো, তাহলে আমার মনে হয় যে ডেফিনেটলি চান্সেস কিন্তু রয়েছে, ঠিক আছে? চান্সেস কিন্তু রয়েছে, আমি কিন্তু বললাম, ঠিক আছে? এখান থেকে শুধু বলে দিলাম হয়ে গেল মানে হয়ে গেল, তাতে কিন্তু নয়, ঠিক আছে? ওকে, চলো। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে। আচ্ছা, দীপালি সাহা, শরীর খারাপ লেগেই যাচ্ছে, ঠিক হচ্ছে না। দীপালি সাহা শরীর খারাপ। আচ্ছা, দীপালি সাহা। দীপালি সাহা, শরীর খারাপ। আমার মনে হচ্ছে তোমার মা হতে পারে ফিনান্সিয়াল জায়গাটা নিয়ে খুব টেনশন করে। হতে পারে টাকা পয়সা নিয়ে খুব চিট করেছে। তুমি ভালো করে জানবে এটা ভালো করে। হতে পারে টাকা পয়সা নিয়ে খুব চিন্তা করে, হতে পারে ফিনান্সিয়ালি জায়গাটা একটুখানি লো। হতে পারে যে কোথাও হয়তো কোনো টাকা হয়তো বলেই তো দিলাম চিট করেছে বা সামথিং, কিছু টাকা পয়সা রিলেটেড কিছু জিনিস নিয়ে ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত উনি, ঠিক আছে? আম, দেখো, এখানে আমি কোনো কিছু কিন্তু ব্ল্যাক ম্যাজিক দেখতে পাচ্ছি না, ঠিক আছে? দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু একটা কথা কি, তোমার মায়ের হয়তো মাইগ্রেনের ইস্যুস হচ্ছে, হতে পারে স্পাইনাল কর্ডের প্রবলেম, হতে পারে তোমার মা বেশ কয়েকদিন ধরে হয়তো মানে বিছানায় শুয়েছিলেন, হতে পারে। জানি না তুমি ডক্টর মানে কোনো নার্সিং হোমে নিয়ে গেছিলে কিনা বা কোনো রকম চেক আপ করিয়েছিলে কিনা, কিন্তু এরকম রিলেটেডও কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে? তো দেখো, যদি আমি এটার ভেতরে আরো ঢুকি, তাহলে কিন্তু পার্সোনাল রিডিং নিতে হবে, যেহেতু লাইভে আমি এখানে তোমাকে বলছি, তুমি এটা ভালো করে জানো। তো লাইভের ব্যাপারটা আলাদা হয়, আর পার্সোনাল রিডিং এর ব্যাপারটা পুরোটাই ডিফারেন্ট হয়, ঠিক আছে? আম, যারা রিডিং করায় বা এখানে যারা আছো, যারা করিয়েছো, তারা জানো পুরোটা কিন্তু ডিফারেন্ট হয়ে থাকে, ঠিক আছে? তো এটাই তোমাকে বলবো যে উম, একটু তো অসুবিধা আছে ডেফিনেটলি। ফিজিক্যালি প্রবলেম তো ডেফিনেটলি আছে, ঠিক আছে? বিকজ অফ 9 অফ সোর্স আর 5 অফ পেন্টিকলস, ঠিক আছে? হুম। খুবই কি বলবো, খুব সিরিয়াস কন্ডিশন, ঠিক আছে? খুবই সিরিয়াস কন্ডিশনসে দেখতে পেলাম। ওকে। প্লেস মেনশন করতে হবে, ঠিক আছে? প্লেস আর ফুল কোশ্চেন্স একসাথে করতে হবে, মানে কখনো কোশ্চেন্স বলছো একটা জায়গাতে, আবার নেক্সট কমেন্টটা করছো, নেক্সট কমেন্টটা লিখছো প্লেস এভরিথিং, তাহলে তো আমি কি করে মানে দেখে ওটাকে বলবো, তাই না? তাই না? ওকে, চলো আমি লাইভটাকে এখানে অফ করছি। লাইভটাকে আমি অফ করছি, বাট আমি আবার লাইভে আসবো খুবই সারপ্রাইজলি, ঠিক আছে? চলো, এখন আমি আপাতত অফ হচ্ছি। ফাইন। আর যারা যারা রিডিং পাওনি, সো কিছু মনে করো না, ডেফিনেটলি আমি তো আসতেই থাকি। তোমরা জানো আমার থেকে, তোমরা যারা রিডিং করাও তোমরা জানো, যারা ফ্রিতে রিডিং নাও সেটাও তোমরা জানো যে দিদি কিন্তু রিডিং করে এবং ফ্রিতে কিন্তু রেমেডিও দেয়, ঠিক আছে? যখন আমার মন হয় আমি তখন কাউকে না কাউকে দিয়ে দিই, ঠিক আছে? ওরকম কোনো ব্যাপার নেই। चलो আমি এখন লাইভটাকে অফ করছি, ঠিক আছে? चलो मैं भी लाइव को ऑफ कर रही हूँ। जितना हो सके लाइव को शेयर कीजिएगा।
ठीक है? और आप लोग खुश रहो, हैप्पी हैप्पी रहो, और मैं फिर से आऊँगी, फिर से आप लोग सवाल कीजिएगा। अगर पॉसिबल हो सके तो मेरा लाइव को फॉलो कर दीजिए, मतलब मेरा चैनल को फॉलो कर दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग मेरे से जुड़ सको। ठीक है? चलिए, थैंक यू, बाय, गुड बाय एंड टाटा, टेक केयर, ओके।